사랑이 많으신 저희를 구원하신 하나님 아버지 감사합니다. Dios nuestro Padre, tú que tienes mucho amor, tú que nos has salvado, te damos gracias. 특별히 마지막 때 저희를 구원해 주시고 주님 몸된 교회 가운데 하나님의 말씀으로 저희를 인도하시는 은혜 감사드립니다. Especialmente te damos gracias por habernos salvado en este último tiempo y guiarnos también con tu gracia en la iglesia que es tu cuerpo. 하루하루 진리 안에서 하나님과 동행하기에 합당하게 저희들의 삶을 다스려 주시고 친히 인도해 주시기를 구합니다. Te pedimos que cada día guíes nuestra vida para que vivamos en medio de tu gracia. 하나님의 말씀을 함께 공부하고 하나님의 뜻을 배우기 위해서 이렇게 모였습니다. Estamos aquí reunidos para aprender de tu palabra y conocer tu voluntad. 마치는 시간까지 주님께서 각 사람의 마음을 진리 가운데로 인도해 주시옵소서. Hasta que termine te pedimos que guíes el corazón de cada uno a la verdad. 그리고 어떤 삶을 살고 어떤 사람이 되어야 할지 마음 가운데 정할 수 있도록 힘 주시기를 구합니다. Danos la fuerza para poder establecer en nuestro corazón de qué manera hay que vivir siendo qué tipo de persona. 저희를 구원하신 우리 주 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha salvado. 아멘. Amén. 성경 찾겠습니다. Vamos a buscar la Biblia. 요한계시록 11장입니다. Apocalipsis 11. 요한계시록 11장 1절과 2절입니다. Apocalipsis capítulo 11, versículo 1 y 2. 1절 2절 함께 읽겠습니다. 1 y 2, leemos juntos. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. 오늘은 계시록 11장을 배우려고 합니다. El día de hoy vamos a aprender Apocalipsis capítulo 11. 요한계시록 4장에 보면은 교회 시대가 다 끝이 나고 저 하늘에서 주님께서 사도 요한에게 이리로 올라오라 이렇게 말씀하셨습니다. Al ver Apocalipsis capítulo 4, terminando la era de la iglesia, Dios le dijo a apóstol Juan, súbete para acá. 그렇게 말씀하시면서 또 말씀하시기를 마땅히 될 일을 보이리라 그렇게 또 말씀하셨습니다. Y después le dijo así, te mostraré las cosas que han de ser después. 장차 될 일을 하나님께서 보여주시고 말씀해 주신다는 거죠. Significa que Dios le mostraría las cosas que han de ser después, ¿no? 이제 모든 그리스도인들이 저 천성으로 올라갔습니다. Ahora todos los cristianos habrán sido arrebatados al cielo. 그리고 이 세상에 일어날 일들을 저 하늘에서 사도 요한이 목도를 했습니다. Y apóstol Juan, también estando en el cielo, vio todas las cosas que sucederían sobre esta tierra. 그리스도인들이 없어진 이 세상에 아주 특별한 7년의 시간이 있는 겁니다. Después de que hayan desaparecido los cristianos, habrá un tiempo especial durante 7 años sobre esta tierra. 참 이상한 일이기도 하고 특별한 일이기도 하고 아주 크고 무서운 일이기도 했습니다. Era algo muy raro, especial, también a la vez temible. 그래서 그 7년 동안에 있었던 일 중에 아주 큰 사건들을 주된 일들을 요한계시록에 기록을 한 겁니다. Entre las cosas que suceden durante 7 años, las grandes, también las especiales, están escritas en el libro de Apocalipsis. 그게 계시록 6장부터 19장까지 기록된 내용입니다. Son las cosas que están escritas a partir de Apocalipsis capítulo 6 hasta capítulo 19. 그리고 난 다음에 요한계시록 19장에 보면은 환난이 끝나고 7년이라는 시간이 끝나고
예수님과 그리고 그리스도인들이 저 하늘에서 이 땅으로 내려옵니다. Y después, al ver el libro de Apocalipsis capítulo 19, terminando todo esto, ahora del cielo Jesús y los cristianos salvos van a descender del cielo a la tierra. 그리고 주님께서 이 세상을 맨 처음 세상을 창조할 때 에덴 동산처럼 완전한 새로운 세계, 사람이 가장 살기 좋은 그런 세계로 이 땅을 만들어 주셨습니다. Y después, Señor, también habrá recreado este mundo como el del huerto de Edén, que era también el principio del mundo, ¿no? 그래서 거기에서 예수님과 그리고 그리스도인들이 이 왕으로서 천년 동안 이렇게 다스리는 겁니다. Y estando ahí, Jesús y los cristianos salvos así van a reinar como reyes durante 1000 años. 여러분 그 천년의 시간들도 지금 우리가 살고 있는 이 땅에서 이루어지는 거예요. Estos 1000 años también así se van a todavía cumplir sobre esta tierra en la que estamos viviendo. 물론 지금 우리가 살고 있는 환경과 전혀 다른 환경에서 말이죠. Pero totalmente será el ambiente diferente del ambiente que estamos así viviendo, ¿no? 우리는 에덴 동산을 경험 못했잖아요. Nosotros no hemos experimentado el huerto de Edén, 근데 그 천년 시간에 들어가면 우리는 에덴을 경험할 겁니다. pero entrando en ese tiempo del reino milenio, o sea, de 1000 años, vamos a experimentar lo del huerto de Edén. 그리고 천년이 끝나면은 이 모든 세상을 다 없애시고 영원한 천국과 영원한 지옥의 세계가 나오는 겁니다. Y terminando estos 1000 años, Dios también va a hacer que desaparezca toda esta tierra y solamente pues queda uno de los dos cielos eternos y el infierno eterno. 그래서 그 내용이 요한계시록 21장, 22장에 기록되어 있습니다. Es lo que está escrito en Apocalipsis capítulo 21 y 22. 그래서 지금 우리가 요한계시록 11장은 오늘 배울 거잖아요. El día de hoy estamos por aprender Apocalipsis capítulo 11. 그럼 이 내용은 6장에서부터 19장까지 기록된 요한계시록 7년 환란의 내용 중에 일부라는 거죠. Entonces se puede decir que lo que vamos a aprender es una parte de la gran tribulación de 7 años, ¿verdad? 여기까지 이해가세요? ¿Me van entendiendo? 요한계시록 6장부터 19장까지가 7년 환란의 내용인데 오늘 그중에 11장을 배우는 거니까 7년 환란의 내용 중에 일부를 배운다는 말입니다. O sea, les digo que desde capítulo 6 hasta capítulo 19 de Apocalipsis habla de lo de la gran tribulación de 7 años, pero hoy ya que vamos a aprender Apocalipsis capítulo 11, entonces sería una parte de lo de la gran tribulación de 7 años. 그런데 이런 7년이라는 이 특별한 기간이 왜 있냐 하는 그 목적은 알아야 되겠잖아요. Pero hay que conocer el propósito de por qué existe este tiempo especial durante 7 años. 하나님께서 왜 7년 환란이라는 그런 기간을 두시고 왜 성경에 많은 분량으로 그런 7년 환란을 기록했냐 말입니다. ¿Por qué creen que así Dios ha dejado escrito también por muchos capítulos acerca de este tiempo de la gran tribulación de 7 años? 그 장차 일어날 일들을 먼저 알 필요가 있기 때문에 그렇습니다. Porque es necesario que sepamos primero qué cosas van a suceder en el futuro. 그리고 그 일들이 분명히 있기 때문에 그런 일들을 앞에 두고 살아가는 우리가 어떻게 살아야 되는 거죠. Sin falta van a ocurrir estas cosas, entonces teniéndolas por delante, ¿de qué manera nosotros, que ya sabemos todo esto, debemos vivir? 예수님께서도 그 7년이라는 시간을 준비하라 그랬거든요. Jesús también nos ha dicho que nos preparemos para recibir también este tiempo de la gran tribulación de 7 años. 특별히 우리 이방인들은 그 7년 기간에 들어가면 안 돼요. Especialmente nosotros que somos gentiles, no tenemos que entrar en ese tiempo de la gran tribulación de 7 años. 그 전에 구원을 받고 예수님 오실 때 저 천국으로 올라가야죠. Antes de que venga este tiempo hay que recibir salvación y también cuando Cristo vuelva a venir hay que ser tomados para entrar en el cielo, ¿no? 이 세상에 오신 하나님이 예수님이잖아요, 그죠? Porque siendo Dios el que vino a este mundo es Jesús, ¿no? 그 예수님께서도 이 일을 준비하라 하셨거든요. Jesucristo también nos ha dicho que preparemos esto. 누가복음 21장을 한번 볼까요? Busquemos Lucas capítulo 21. 누가복음 21장 34절에서 36절까지인데요. Lucas capítulo 21 del versículo 34 a 36. 누가복음 21장 34절에서 36절까지요. Lucas capítulo 21 del versículo 34 a 36. 예수님 말씀입니다. Es la palabra dicha por Jesús. 천천히 읽어드릴게요. Les voy a leer despacio. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez,
y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. 여러분 여기 35절에 보면은 이날은 온 지구상에 거하는 모든 사람에게 이 말이라 그렇게 말씀하셨죠. Versículo 35 dice, vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra, dice así, ¿no? 이 세상에 살아있는 모든 사람들은 반드시 경험할 일이란 O 말입니다. sea, es lo que todos los hombres que están viviendo sobre este mundo van a vivir. 예수님 말씀이에요. Es la palabra que Jesús dijo. 그렇게 말씀하시면서 36절에 이러므로 너희는 장차 올 이 모든 일을 능히 피하고 그렇게 말씀하셨잖아요. Diciendo así en versículo 36, Jesús dijo, dice, velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. 여러분 이 말씀 중에 장차 올 이 모든 일이 뭐냐면 지금 7년 환란 내용입니다. En esta palabra, ¿a qué se refieren todas estas cosas que vendrán? Son todas las cosas que sucederán durante la gran tribulación de 7 años. 그래서 예수님께서도 마지막 때 일어나는 그 7년 환란의 내용을 사람들이 알아야 된다는 거예요. Jesús también así decía que las personas así tenían que conocer las cosas de la tribulación de 7 años. 그리고 이방인들 중에 거기 들어가는 사람들은 100% 지옥인 거예요. Siendo gentiles, los que entran también en ese tiempo, la gran tribulación de 7 años, al 100% van a entrar en el infierno. 그건 나중에 배우고요. Luego vamos a aprender de eso. 오늘은 7년 환란을 배우는데 먼저 목적이 있습니다. El día de hoy vamos a aprender acerca de la tribulación de 7 años, pero con el propósito de por qué. 첫 번째는 유대인들은 2000년 동안 전 세계 쫓겨다니면서 예수님을 죽인 그 죄 때문에 정말 벌레 취급받고 죽임을 당하고 그랬잖아요. El primer propósito es que por haber matado a Cristo, los judíos fueron asesinados, dispersados, también maltratados como así gusanos por otras personas durante 2000 años, ¿no? 그래서 그 유대인들에게 구원받을 기회를 주는 겁니다. Pero para darles la oportunidad de poder recibir salvación a los judíos. 그리고 두 번째는 마지막 시대를 살아가는 사람들은 과거의 역사를 알고 또 현재도 알기 때문에 성경 말씀대로 다 이루어졌다는 것을 깨달을 수 있는 시대를 살아요. 마지막 시대 사람들은. Ahora los que viven también en la última era también viven así conociendo todas las cosas que sucederá en un futuro, ¿verdad? Y también todas las cosas que han sucedido. 그런 사람들이 예수님을 충분히 믿을 수 있음에도 불구하고 안 믿게 됐을 때 어떤 벌들, 어떤 저주를 이 세상에서 받는지 보여주시는 거예요. Esas personas que viven en la última era también así, a ellos se les da la oportunidad suficiente para poder creer en Jesús, pero si rechazan creer en Jesús, ¿qué resultados también se les dará para hacernos saber? 그리고 세 번째는 하나님께서 준비하시는 거예요. El tercer propósito es que Dios también prepara. 어떤 준비요? ¿Qué preparativo? 예수님께서 지상 재림하시고 천년 왕국을 이루시고 영원한 천국과 지옥이 진행되는 그런 모든 훗날의 과정들을 이제 준비를 하시는 거예요. O sea, a través de todo este tiempo también Dios prepara para cumplir también el reino milenial sobre esta tierra y también la venida de Cristo sobre esta tierra y después también preparar el cielo eterno y el infierno eterno. 이런 목적이 있기 때문에 하나님께서 7년이라는 기간을 두신 겁니다. Ya que existe este propósito, por eso Dios permitirá este tiempo de 7 años. 그러면 간단하게 내용을 말씀드릴게요. Ahora les voy a hablar en breve el contenido. 성경에 보면 이 7년이라는 기간을 반으로 잘라서 3년 반 앞에 있는 시간, 3년 반 뒤에 있는 시간으로 이렇게 나눠져 있어요. Al ver la Biblia, este tiempo de 7 años se divide en dos partes, los primeros 3 años medio y otros 3 años medio posteriores. 그래서 처음에 7년이라는 시간이 딱 시작이 되잖아요. Cuando ya inicie este tiempo de la gran tribulación de 7 años, 그렇게 되면 적그리스도가 처음에 등장을 합니다. una vez que inicie, ahora aparecerá anticristo. 그리고 적그리스도가 등장을 해서 전 세계적으로 평화를 만들어줘요. Cuando aparezca anticristo, él cumplirá la paz, pero de todo el mundo. 물론 우리가 배운 대로 거짓 평화입니다. Pero como aprendimos, será la paz falsa. 그리고 거짓 평화라고 해도 평화이기 때문에
전 세계 이스라엘 사람들이 다 자기 땅으로 돌아와서 평화롭게 살 수 있는 거예요. Aunque sea la paz falsa de que es la paz, así que también los judíos dispersados por todo el mundo van a regresar a su tierra y van a vivir tranquilamente ahí. 그리고 민족의 그 독립성을 가지고 있는 것이 있기 때문에 이스라엘 사람은 하나님의 성전을 짓게 됩니다. Y ya que también los judíos también se han tenido ese deseo, sueño de construir el templo, así que lo van a construir sobre su tierra. 그리고 유대인들이 14만 4천 명이 복음을 믿게 돼요. Y después de entre los judíos, los 144,000 judíos van a creer en el evangelio. 근데 하나님이 정한 그 전도의 그 복음을 믿게 하는 방법은 전도거든요. Pero de qué manera Dios les hará creer en el evangelio por la predicación. 그래서 두 사람의 증인이 나타나 가지고 14만 4천 명에게 복음을 전해 가지고 그 사람들이 믿고 구원을 받게 되는 거예요. Así que se levantaron los dos testigos, los cuales van a predicar evangelio a los 144,000 personas y creyendo también su predicación de los dos van a recibir la salvación. 예, 요게 이제 3년 반 동안 앞에 있는 3년 반에 일어날 일이에요. Son las cosas que les acabo de hablar, son las cosas que sucederán en los primeros 3 años y medio. 그러니까 그것이 지나면 후에 3년 반이 시작될 때는 적그리스도가 이제 배반 하나님에 대한 그 배반하는 것을 노골적으로 드러냅니다. Una vez que pasen los primeros 3 años y medio, ahora Anticristo empezará a hacer su verdadera obra, o sea, rebelándose contra Dios. 그래서 하나님처럼 세상 사람들을 다 다스리기 위해서 모든 사람의 오른손에 이마에 표를 받게 하는 거예요. Para gobernar a todas las personas del mundo como Dios, o sea, creyéndose que es Dios, va a hacer que todos los hombres del mundo reciban una marca en la mano derecha o en la frente. 근데 구원받은 유대인들 가운데 구원받은 사람들은 표를 받기 원하겠어요? Pero cuando entonces les haga recibir la marca, los judíos que habrán recibido la salvación, ¿quieran recibir la marca o no? 원치 않죠. No van a querer. 근데 그 사람들을 적그리스도가 다 죽여버립니다. Por eso Anticristo va a matar a todos los que ya no van a querer recibir. 그리고 그 무지막지하게 다스리는 그 적그리스도를 보고 유대인 3분의 1은 성경적인 지식이 어느 정도 있기 때문에 저것은 거짓이다라고 해서 유대인 3분의 1이 그 적그리스도를 피해서 도망을 가버려요. Y viendo también Anticristo que estaría gobernando de manera muy fuerte también contra todo el mundo, así que 1/3 de los judíos que ya tienen conocimiento de la Biblia se darán cuenta de que eres falso, así que se van a escapar. 예, 그들은 이 그 7년이라는 시간 안에 다 살아남아 가지고 그 3분의 1은 천년 왕국으로도 들어가요. 1/3 de los judíos que se van a escapar todavía van a sobrevivir también a este tiempo, en ese tiempo de la gran tribulación de 7 años y también terminando este tiempo, todos ellos van a entrar en el tiempo del reino milenial. 그리고 이 세상에 초자연적인 그런 재앙들 그리고 세계적인 전쟁이 일어나서 실제로 이 세상은 망하게 됩니다. Y va a haber desastres sobrenatural también, así destrucciones, por eso totalmente este mundo será destruido. 그리고 그 끝에 예수님과 그리스도인들이 공중에서 이 땅으로 내려오는 거죠. Y al final de este tiempo de la tribulación de 7 años, Jesucristo y los cristianos van a descender a esta tierra. 이게 이제 7년 환란의 내용인 거예요. Así es el contenido de la tribulación de 7 años. 그럼 그 심판이 얼마나 무서운지 요약을 잠깐 해드릴게요. De cuán temible sería el juicio les voy a resumir. 요한계시록 6장에 보면 7인의 재앙을 그 심판을 통해 가지고 지구에 있는 사람들의 한 4분의 1이 다 죽습니다. Al ver Apocalipsis capítulo 6, también a través del juicio de 7 sellos, 1/4 de todos los hombres, de toda la población de los hombres van a morir. 그리고 계시록 9장에 보면은 7 나팔의 심판 재앙을 통해 가지고 지구 약 3분의 1이 또 죽어요. Y al ver Apocalipsis capítulo 9, por el juicio de las 7 trompetas que va a caer, 1/3 de todos los hombres del mundo van a morir. 그리고 요한계시록 16장에 보면은 7 대접의 심판을 통해 가지고 세상 사람들이 거의 죽습니다. Y al ver Apocalipsis capítulo 16, por el juicio de 7 copas, casi todos los hombres del mundo que habrán sobrevivido van a morir. 그래서 유대인 3분의 1 그리고 이방 사람들 중에 아주 소수의 사람, 몇 명인지 모르겠지만 10명이 수명이지 뭐 100명인지 모르겠지만 아주 소수의 사람들이 실제로 이 육체를 가지고 예수님 그리스도의 나라 그 천년왕국에
사라져 들어가는 거예요. Entonces ahora pues un tercio de los judíos y también poco número de los gentiles, no sabemos cuántos números sean, como cientos, no sé, también unos 10, pero con el cuerpo también vivo van a entrar en el tiempo del reino milenial, ya que habrán sobrevivido a las cosas de la tribulación de 7 años. 이해가 안 돼도 쭉 들어주시면 됩니다. Aunque pues no me entienda, solo pueden estar escuchando. 우리가 계속해서 지금 오늘 11장이지만 계속해서 배울 것이기 때문에 계속 들으시다 보면은 이렇게 퍼즐이 맞춰지듯이 이렇게 이해가 되는 때가 있습니다. Pues aunque pues no me entiendan ahorita, ya que estamos en Apocalipsis capítulo 11, si me siguen escuchando, luego como si fueran las piezas de rompecabezas, luego irán entendiendo más. 그래서 계시록 6장에서 19장까지 7년 동안에 있는 많은 일 중에 큰 사건, 특별한 사건, 그 주된 사건을 성경에 기록되어 있다 그랬잖아요. Les dije que las cosas también mayores que sucederán durante la tribulación de 7 años están escritas de capítulo 6 hasta capítulo 19 de Apocalipsis, ¿no? 그런데 이제 요한계시록 11장에는 크게 두 사건이 이렇게 기록이 돼 있어요. Ahora, en términos generales, Apocalipsis capítulo 11 habla de dos acontecimientos. 성전이 건축되는 것하고 그 다음에 복음을 전하는 두 증인에 대한 말씀이 기록되어 El 있습니다. primero es que se construirá el templo y el segundo es que también que se levantarán los dos testigos que van a predicar el evangelio. 먼저 계시록 11장 1절과 2절을 읽었지만 다시 한번 함께 읽겠습니다. Ya leímos Apocalipsis 11 de 1 a 2, pero de nuevo leemos juntos. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios, y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. 장차 7년 환란 그 기간 중에 하나님의 성전이 지금 이 말씀처럼 있다는 거예요. Como dice esta palabra, durante este tiempo de la tribulación de 7 años, en un futuro habrá templo de Dios. 그리고 그 하나님의 성전 안에서 사람들이 제사도 지내고 하나님께 예물을 드린 것을 사도 요한이 본 겁니다. En el cual las personas también le van a dar, ofrecer en holocausto y le van a dar la ofrenda a Dios. Es lo que apóstol Juan vio. 여러분 성경에서는 구약 성경이든 신약 성경이든 하나님의 성전을 아주 중요시합니다. Sean los libros de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, siempre el templo ocupa la parte muy importante de la Biblia. 성경 처음부터 마지막까지 많은 양의 부분들을 성전에 대한 말씀이 기록되어 있는 거예요. Es porque desde el principio hasta el fin de la Biblia, muchos capítulos ocupan el contenido del templo. 근데 왜 이렇게 하나님이 중요시하는지 우리가 이유를 알아야 되겠잖아요. ¿Por qué creen que entonces Dios le da mucha importancia al templo? Hay que conocer la razón de por qué. 여러분 성막과 성전에서 무슨 일을 했어요? ¿Qué es lo que hacían en lugar dentro del tabernáculo y del templo? 무슨 일이 벌어졌나요? ¿Qué hacían? 죄 용서 받는 제사를 드린 거예요. Le daban la ofrenda para recibir perdón de pecado, ¿no? 그렇죠. ¿No es así? 사람 인생을 살아가는 데서 가장 큰 문제가 뭐예요? Mientras los hombres viven en este mundo, ¿cuál sería la cuestión más importante? 마음과 생각으로 죄 지은 거, Porque lo que han cometido pecado con el corazón y con la mente, 온몸으로 죄 지은 거. con todo su cuerpo. 여러분 하나님 앞에 서면 그것밖에 문제가 안 돼요. Cuando ustedes estén de pie delante de Dios, la única cuestión que les va a quedar es su pecado que habrán cometido. 근데 하나님께서 속죄 받는 제사를 그 성막 성전에서 지낼 수 있도록 하나님이 허락하셨단 말입니다. Pero Dios les ha permitido para poder darles la ofrenda dentro del tabernáculo y del templo para recibir perdón de su pecado que habrán cometido. 그렇게 하나님께서 성막과 성전을 중요시하고 그 안에 제사를 지도록 한 것은 그 성막과 성전은 장차 오실 예수님을 모형으로 계속해서 설명을 하는 거예요. Dios le da tanta importancia al templo en el cual le daban la ofrenda a Dios para explicarnos que el templo es la sombra de Jesús, quien ha de venir en un futuro. 그러니 성막과 성전에서 제사를 지내면서 장차 올 예수님을 바라보고 믿고 과거 시대 사람들은 구원을 받는 거예요. O sea, dándoles la ofrenda dentro del tabernáculo y del templo, creyendo en que Jesucristo en un futuro había de venir y recibirían el perdón de los pecados, gracias a Jesucristo quien vendría, recibieron perdón de pecado y salvos. 그 안에서 주로 짐승을 잡아 죽였잖아요. Normalmente, pues mataban los animales, ¿verdad?
피를 들고 하나님께 제사를 y 지냈잖아요. también teniendo la sangre a mano, pues le daban la ofrenda a Dios. 그 죽은 죄 없는 짐승들은 예수님을 말씀하는 거예요. Entonces estos animales que murieron sin ningún defecto se refieren a Jesús. 그 짐승들이 흘린 피는요, Y la sangre que derramaron estos animales 예수님의 피를 말하는 거예요. se refiere a la de Jesús. 그래서 히브리서 9장 12절에 염소와 송아지의 피로 안 하고 오직 자기 피로 영원한 속죄를 이루사 단번에 성소에 들어가셨느니라. 예수님의 피로 영원한 속죄를 받을 수 있다는 것을 계속해서 신구약 성경이 설명하는 거란 말이에요. Por eso en los libros de Antiguo y Nuevo Testamento siguen explicando que solo por la sangre de Cristo, especialmente Hebreos 9:12, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. 그래서 성막과 성전은 아주 중요한 거예요. Así que el tabernáculo y el templo son muy importantes, 그것을 통해서 예수님을 바라볼 수 있으니까. por medio de los cuales pueden mirar, tener la mirada puesta en quién, en Jesús. 그래서 출애굽 이후에 이스라엘 사람들은 성막을 지어서 제사를 지냈습니다. Así que después de Éxodo, los israelitas construyeron el tabernáculo en el cual le daban la ofrenda a Dios. 그리고 왕들이 다스리던 그런 왕정 시대는 솔로몬이 아주 큰 하나님의 성전을 지었습니다. En el tiempo de reinado por los reyes, un rey llamado Salomón construyó un templo tan grande. 근데 이스라엘이 이 하나님께 죄를 지었기 때문에 예수님 오시기 586년에 바벨론이라는 나라가 와서 그 성전을 완전히 무너뜨렸습니다. Pero ya que los israelitas cometieron pecado contra Dios, así que en el año 586 a.C., una nación llamada Babilonia vino a invadir y también destruyó el templo que estaba construido. 그 이스라엘 사람들에게 성전은 하나님을 생각할 수 있는 그런 어떤 절대적인 모형 또는 하나님의 집 같은 거예요. Para los israelitas, el templo es como la casa de Dios, pues en la cual siempre así pueden hacer la obra de Dios pensando en él. 그래서 민족적인 염원은 뭐냐면은 그 땅에 하나님의 성전이 있어야 된다는 거죠. Por eso, ¿cuál sería el deseo de todos los israelitas? Pues tener el templo de Dios en su tierra. 그래서 에스라 성경에 보면 수룹바벨이라는 사람이 다시 그 성전을 재건축합니다. 다시. Por eso al ver el libro de Esdras, un hombre llamado Zorobabel otra vez reconstruyó ese templo que fue destruido. 근데 수룹바벨이 지은 그 성전은 너무너무 초라한 거예요. Pero 그 솔로몬 성전에 비하면. Pero ese templo construido por Zorobabel se veía muy humilde en comparación con el templo construido por Salomón. 그런데 이제 로마가 이스라엘을 식민 지배를 할 때 헤롯이란 왕이 있었거든요. Cuando pues Israel estaba bajo el dominio del imperio romano, había un rey llamado Herodes. 그때 유대인들의 마음, 환심을 사기 위해서 성전을 증축, 확대 이렇게 크게 만듭니다. En el tiempo del rey Herodes, para ganar el corazón de los israelitas, para favorecerlos, así que hizo la ampliación de ese templo de los judíos. 성전을 확장하는 데만도 46년이 걸렸어요. Todavía para hacer la ampliación de este templo, pues se tardaron 46 años de hacer ampliación. 그래서 예수님께서 이 땅에 오셨을 때 그 헤롯이 중축한 성전이 있었던 거예요. Así que cuando Jesucristo vino pues a esta tierra, todavía ahí estaba en la tierra de Israel este templo ampliado por Herodes. 그런데 성전이 있었지만 이미 이스라엘 사람들의 신앙은 이미 타락을 한 겁니다. Aunque el templo estaba ahí físicamente, todavía la fe de los judíos ya estaba bien así corrompida. 장사하는 것이 되었고 예수님께서 강도의 구렬이 됐다 이렇게 말씀하셨어요. Cambiaron este lugar por pues el lugar del negocio y todavía Jesús pues dijo que hicieron pues la cueva de los ladrones, ¿no? 그래서 예수님께서 유대인들에게 그렇게 말씀하셨죠. Por eso Cristo les dijo hacia los judíos: 너희들이 이 성전을 헐라 내가 3일 만에 일으키리라. derribaréis este templo y yo lo reedificaré en 3 días. 아니 이 건물을 우리가 46년 동안 건축을 했는데 네가 3일 만에 일으킨다고? Dijeron, hemos tardado 46 años en reconstruir. ¿A poco tú dices que lo levantarás en 3 días? 도대체 유대인들은 예수님께서 무슨 말씀을 하시는지를 모르는 거예요, 도대체. O sea, los judíos pues para nada le entendían de qué hablaba Jesús. 요한복음 2장을 찾아볼까요? 누가복음 다음에 요한복음. Después de Lucas viene San Juan. Busquemos San Juan capítulo 2. 요한복음 2장 19절에서 21절까지입니다. San Juan capítulo 2 del versículo 19 a 21. 요한복음 2장 19절에서 21절까지요. San Juan capítulo 2 del versículo 19 a 21.
제가 설명을 드렸으니까 읽어드리겠습니다. 눈으로 읽으시면서 이해해 보시기 바랍니다. Ya les expliqué, así que les voy a leer. Entonces ustedes me siguen leyendo con sus ojos. Respondió Jesús y les dijo: Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: En 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. 예수님께서 성전을 두고 지금 하시는 말씀입니다. Jesucristo estaba hablando del templo. 성전은 하나님의 임재를 나타내는 거거든요. El templo se refiere a la presencia de Dios. 그리고 거기에서 하나님의 뜻을 이루는 거예요. Y estando ahí se cumple la voluntad de Dios. 이 하나님의 뜻은 사람이 죄를 용서받고 구원받는 거니까. La voluntad de Dios es que los hombres reciban perdón de los pecados y que sean salvos. 근데 그것을 과거에 모형으로 보여주셨는데 그 모형이 실제로 이상의 죄를 사하러 오신 분이 예수님이잖아요. En el pasado pues él les había mostrado como la sombra, pero el que vino al mundo físicamente realmente para quitar el pecado es Jesús, ¿no? 그러니까 예수님 안에 지금 하나님 계시잖아요. Dios estaba dentro de Jesús, ¿no? 하나님이 계신 것이 성전이니까 예수님 몸 자체가 성전이란 말입니다. En donde pues Dios está es el templo, es decir, el cuerpo de Jesús es el templo. 지금 그 말씀을 하는 거예요. Está hablando de esto. 그리고 그 예수님이 죽으시고 부활하시고 영원한 속죄를 이루셨습니다. Y ese Jesús después de que murió y resucitó ya cumplió eterna redención 그리고 승천하셨습니다. y ascendió. 그런데 영으로 다시 오셨죠. Pero siendo el Espíritu otra vez Santo vino a la tierra. 우리가 알고 있는 성령님이시잖아요. Como sabemos, Él es Espíritu Santo. 그 성령님이 어디 계셔요? Ese Espíritu Santo ahora en donde mora, 그리스도인들의 교제 안에 계시잖아요. en la comunión de los cristianos salvos. 그것을 성경에서는 교회라고 하거든요. La Biblia dice que ahí se le llama la iglesia. 그 교회 안에 성령님이 두루 역사하신다고 고린도후서 6장에서 말씀하시는 거예요. Segunda de Corintios capítulo 6 dice que ese Espíritu Santo pues anda en medio de la iglesia. 우리가 지금 그 성전 안에 있는 겁니다. O sea, nosotros estamos dentro de este templo. 자, 그런데 어쨌든 장차 그 이스라엘 땅에 지금 성전이 지금 건축된다고 지금 이 말씀을 하고 계신 거예요. De todos modos está hablando de que pues en un futuro el templo será construido en la tierra de Israel. 그런데 왜 이 제3성전 앞으로 지을 성전이 중요하냐 하는 것도 우리가 생각을 해봐야 됩니다. Ahora hay que pensar por qué pues el tercer templo que será construido es importante. 여러분, 유대인들이 이 구원을 받는 기회가 주어진다고 했잖아요. 앞으로. Les dije que en un futuro se les daría la oportunidad a los judíos para ser salvos, ¿no? 그런데 어떤 사람들이 구원을 받을까요? Pero ¿qué personas serán salvas? 여러분, 성경에 보면은 이스라엘의 12지파 12,000명씩 14만 4천이 구원을 받는다 그랬거든요. La Biblia dice que pues 144,000 judíos, pues en cada tribu 12,000 pues judíos, ya que son 12 tribus, 144,000 judíos serán salvos, ¿no? 그럼 그들이 도대체 누구냐 말입니다. ¿Quiénes son ellos entonces? 여러분, 그 사람들은 지금도 메시아를 기다리는 사람일 거예요. Son los que todavía estarían esperando a que venga Mesías. 예수님을 몰라서 지금까지 구원을 못 받았지만 하나님은 확실하게 믿는 사람들일 거예요. Son los que todavía no han recibido la salvación porque no conocen a Jesús, pero conocen a Dios exactamente, eso sí. 그리고 하나님의 뜻대로 살려는 사람들일 거예요. Y son los que seguramente quieren vivir conforme a la voluntad de Dios. 그런데 지금 이스라엘의 대부분의 사람들은요, 굉장히 타락을 했습니다. Pero ahora la mayoría de los judíos que viven en Israel están muy corrompidos. 여러분, 동성애자가 가장 많은 도시가 어딘지 아세요? ¿Saben cuál es la ciudad en la que todavía hay más homosexuales? 이스라엘의 테라비브라요. Es la ciudad llamada Tel Aviv de Israel. 그리고 이스라엘이 우리는 하나님의 민족, 하나님의 백성, 하나님의 나라라고 알고 있지만 그 이스라엘 그 대부분에 사는 사람들이 굉장히 타락해 있대요. Sabemos que Israel es el pueblo de Dios, escogido por Dios, pero se dice que la mayoría de los judíos hoy en día viven muy corrompidos. 그런데 이 성경에 보면은 하나님의 성전과 제단과 그 안에 경배하는 자들 이렇게 기록돼 있잖아요. 그죠? Pero al ver esta palabra dice el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. 이 사람들은 하나님을 간절히 메시아로 지금 기다리고 아직도 기다리는 사람들이거든요. Ellos son los que todavía están esperando a que venga Mesías. 이 사람들이 지금 이스라엘에 보면은 극정통주의자들, 하레니라고 해가지고
그러니까 유대교를 오직 하나님을 철저하게 믿는 사람들이 있어요. Hoy en día también todavía en la tierra de Israel hay unos judíos que son los de ultra ortodoxia, son los que pues creen así en Dios totalmente. 그러니까 타락한 유대인들 중에 이런 사람들이 있다는 거예요. Todavía de entre los judíos que viven corrompidos, todavía hay algunos que viven de esta manera, siendo pues así, siendo los de ultra ortodoxia. 그 인터넷을 찾아보면 이 사람들은 집에 텔레비전이 없어요. Si buscan internet en la casa de esas personas no hay tele, 예, 컴퓨터도 없고요. ni tienen laptop, computadora. 그리고 오직 그 사람들이 시간을 보내는 것은 이렇게 창세기부터 신명기 토라라고 해가지고 모세 오경만 주로 읽는 거예요. Entonces, haciendo qué cosa, pues se les pasa tiempo leyendo la Biblia desde el libro de Génesis hasta Deuteronomio, que son 5 libros que se les llama Torah. 그리고 이 사람들이 가르침을 받는 것은 오직 유대인 정통 랍비들의 가르침만 이렇게 받는 사람들이. Y ellos son los que solamente han sido enseñados por los rabinos, pero israelitas de la ultra ortodoxia. 이 사람들 가운데 적그리스도를 피해서 유대인 3분의 1이 도망간다고 했고 또 14만 4천이 구원받는다고 했는데 이 사람들 중에 구원받을 가능성이 굉장히 높다라는 생각을 해요. Pues la Biblia dice que los 144,000 judíos van a recibir salvación y aparte de ellos también 1/3 de los judíos se van a escapar de la presencia de Anticristo. Entonces pienso que seguramente pues hay mucha posibilidad de que las personas que viven de esta manera todavía sean así. 왜냐하면 생각해 보세요. Piensen ustedes. 7년 환란 되기 전에 그리스도인들이 다 올라가잖아요. 그죠? Antes de la gran tribulación de 7 años todos los cristianos salvos habrán sido arrebatados, ¿no? 근데 유대인들이 다 자기 땅으로 돌아오잖아요. Y también todos los israelitas judíos van a regresar a su tierra. 근데 그 시점에서도 메시아를 기다리는 사람이 있거든요. 이런 사람들. Pero todavía en ese tiempo algunos judíos como ellos pues van a estar esperando a que venga Mesías. 근데 하나님께서 돌아온 유대인들, 그 땅에 있는 유대인들에게 회개하는 마음, 부드러운 마음, 예수님을 알 수 있는 그런 마음을 주신다고 했거든요. Y la Biblia dice que entonces a los israelitas que habrán regresado a su tierra, Dios les permitirá tener el corazón blando, suave para conocer a Jesús. 그리고 그 예수님이 하신 그 일이 자기의 죄를 위해서 죽었다는 걸 사실을 알 때 얼마나 부끄러워하겠어요. Y cuando ellos conozcan que pues por sus pecados Jesucristo también ya ha muerto en la cruz, ¿qué tanto también les daría vergüenza o pena a ellos? 누가 부끄러워할까요? ¿A quiénes les daría pena? 하나님을 아예 안 믿는 그런 신앙을 안 가진 사람들은 안 부끄러워할 겁니다. Pues a los que no conocen nada de Dios, que viven de manera corrompida, pues no les va a dar pena. 근데 이 사람들은 옛날 구원받지 못한 그 바울처럼 하나님을 철저하게 믿으려고 하는 사람들이잖아요. Pero este tipo de la gente todavía en la tierra de Israel quiere creer totalmente en Dios, ¿verdad? Como apóstol Pablo de antes de ser salvo. 근데 하나님께서 예수님을 알 수 있는 그런 지각을 이 사람들에 허락하시면 이 사람들은 굉장히 부끄러워할 거예요. Entonces, cuando Dios les haya permitido ese entendimiento para conocer a Jesús, quién era Él, para qué, entonces de verdad estarían muy avergonzados. 에스겔 39장을 볼게요. Busquemos Ezequiel capítulo 39. 에스겔 39장 26절입니다. Ezequiel capítulo 39, versículo 29. 에스겔 39장 25절 26절입니다. Ezequiel capítulo 39, versículo 25 y 26. 여러분 참고로 이사야 성경부터 말라기 성경까지 구약 성경 17권은 예언서예요. Para que sepan, de este libro de Isaías hasta el libro de Malaquías, los 17 libros del Antiguo Testamento son proféticos. 특별히 그 17권 중에 앞에 이사야 성경부터 다니엘 성경까지 5권의 성경은 대예언서라고 말을 해요. De entre estos 17 libros proféticos, los primeros 5 libros, desde el libro de Isaías hasta el libro de Daniel, los primeros 5 libros se llaman también los grandes libros de la profecía. 그렇게 말하는 것은 장차될 세계적인 장래의 일을 말씀하면서 주로 예수님에 대한 얘기를 많이 하거든요. Porque se les llaman como los grandes libros proféticos, porque hablando también así de las cosas que sucederán en la tierra de Israel, también relacionando con Jesús. 어쨌든 이 말씀 안에
유대인들이 마지막 때 구원받는 이야기가 나와 있습니다. De todos modos, en esta palabra habla de que en el último tiempo los judíos serán salvos. 25절, 26절 천천히 함께 읽어보겠습니다. Versículo 25 y 26, leemos juntos despacio. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: ahora volveré la cautividad de Jacob y tendré misericordia de toda la casa de Israel, y me mostraré celoso por mi santo nombre. Y ellos sentirán su vergüenza y toda su rebelión con que prevaricaron contra mí, cuando habiten en su tierra con seguridad y no haya quien los espante. 그 26절 끝에 보면은 부끄러움을 품고 내게 범한 죄를 뉘우친다 그렇게 말씀하셨잖아요. Al ver el versículo 26 dice: y ellos sentirán su vergüenza y toda su rebelión con que prevaricaron contra mí. 그래서 이 사람들은 구약 성경에 아주 능한 사람들이잖아요, 그죠? Esas personas tienen así mucho conocimiento en los libros de Antiguo Testamento, ¿no? 근데 그 두 증인이 나타나가지고 이 사람들에게 복음을 전할 때 자세히 예수님에 대한 것을 전할 때 이 사람들이 깨닫고 자기들이 조상들이 죽인 그 예수님이 자기들 구원한 주님이라는 것을 깨닫게 될 거란 말이에요. Entonces, cuando se levanten los dos así testigos que van a predicar el evangelio, escuchándolos, las personas como ese tipo de la gente van a también oírles y también van a entender así el evangelio. 같은 말씀이 스가랴 성경에도 있는데 한번 찾아볼게요. La misma palabra está en el libro de Zacarías, vamos a buscar. 스가랴 성경 12장을 보겠습니다. Zacarías capítulo 12. 스가랴서 12장 10절입니다. Zacarías capítulo 12, 10절. versículo 10. Versículo 10. 함께 읽겠습니다. Leemos juntos. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí y a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. 예수님을 그 죽인 죄에 대해서 애통해하고 그 예수님을 받아들이겠다는 거잖아요. Significa que llorarán por ese pecado con que habrán matado a Cristo y van a recibir, aceptar a Cristo. 13장 1절을 보세요. Ahora capítulo 13, versículo 1. 예, 함께 읽겠습니다. Leemos juntos. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. 여기 보면 그날에 그렇게 시작했죠. Aquí inicia con en aquel día. 예, 휴거 이후에 전 3년반 그때를 말하는 겁니다. Después de del arrebatamiento, o sea, durante tiempo de los primeros 3 años y medio de la gran tribulación de 7 años. 유대인들에게 죄 사함을 받을 수 있는 그 기회가 유대인들에게 주어진다는 겁니다. O sea que a los judíos se les dará la oportunidad para recibir la salvación durante los primeros 3 años y medio. 예, 그런 사람들은 아마 이스라엘의 성전이 딱 이게 지어졌을 때 거기 가서 하나님을 경배하려고 노력을 할 겁니다. Entonces, cuando ya se haya construido el templo en la tierra de Israel, esas personas, ese tipo de la gente va a ir allá para realmente adorarle a Dios. 근데 신학자들도 그렇고 여러 다른 교회 목사들도 성전이 지어진다는 걸 잘 안 믿습니다. Pero los teólogos y también algunos pastores también de las iglesias como que no creen que se construya el templo. 근데 500년 전에 정교도들은 장차 이스라엘이 지금 이 나라 이 땅에는 없지만 이스라엘이 독립할 것이고 성전이 세워진다는 걸 확실하게 믿었습니다. Pero los puritanos de hace 500 años todavía, pues en aquel tiempo Israel no se había independizado, pero creían así ciertamente que se independizaría y sobre su tierra se construiría el templo. 스펄전이라는 복음을 전했던 그 목사님도 그분이 있었을 때는 이스라엘이라는 나라가 없었거든요. Un pastor evangelista llamado Spurgeon, todavía cuando él predicaba, el templo no estaba todavía, o sea, Israel todavía no estaba recuperado. 근데 그분은 확실하게 말씀했어요. Pero él decía ciertamente 이스라엘이 그 땅으로 돌아올 거라고. que Israel se regresaría a su tierra. 그리고 그들이 돌아온 그 땅에 성전을 지을 거라고. Y también él dijo que Israel se va a regresar a su tierra, sobre la cual se construirá el tercer templo. 그런데 성경이 그렇게 말씀하기 때문에 그렇게 말하는 거예요. ¿Por qué él dijo así? Ya que la Biblia dice así. 여러분 다니엘 성경 볼게요. Vamos a buscar el libro de Daniel.
다니엘 성경 9장입니다. Daniel capítulo 9. 다니엘 성경도 예언사라고 말씀드렸죠. Les dije que el libro de Daniel también es un libro profético, ¿verdad? 다니엘 성경 9장 27절입니다. Libro de Daniel capítulo 9, versículo 27. 읽어드릴게요. Se lo leo. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. 27절에 보면 하나님께서 마지막 때 적그리스도가 나타나면 그 사람이 7년 동안 세상을 다스릴 수 있는 그런 것을 허락해 주신다는 거예요. O sea, versículo 27 habla de que cuando aparezca Anticristo en la última era, durante la gran tribulación de 7 años, va a permitir Dios que pues Anticristo pueda gobernar la tierra. 근데 그 유대인들이 성전이 지어진 그 성전에서 제사를 드리고 예물을 드리고 있어요. Los judíos entonces estarían dándole la ofrenda a Dios en el templo construido. 그런데 1의 절반에 그걸로 그만됐으니까 3년 반이 지나면 그 제사를 못하게 한다는 거예요. Pero aquí dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. O sea, al pasar los primeros 3 años y medio, Anticristo va a decir que ya no le den la ofrenda en el templo. 금하고 어떻게 했다는 거죠? Entonces, si hace cesar el sacrificio, ¿eso qué significa? 자기가 그 성전에 앉아가지고 자기를 하나님이라고 하라는 거예요. Significa que Él se va a sentar sobre este templo y va a también decir que eres Dios. 그게 데살로니가 후서 2장에 기록되어 있습니다. Es lo que está escrito en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. 함께 읽겠습니다. Leemos juntos. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. 여러분 다니엘 성경 9장에 보면은 이스라엘 사람들이 제사 예물을 드린다고 했죠. Al ver el libro de Daniel capítulo 9 dice que los israelitas todavía le estarán dando la ofrenda, ¿verdad? El sacrificio. 근데 이 말씀에 보면은 적그리스도가 그 성전에 앉아가지고 자기를 하나님이라고 한다 그랬죠. Pero al ver esta palabra dice que Anticristo se va a sentar en este templo y va a decir que eres Dios, ¿no? 이 말씀을 통해 사실 알 수 있는 것은 성전이 있다 없다? Una cosa cierta que podemos saber a través de esta palabra es que sí o sí se construirá el templo o no. 있을 거다 없을 거다? Sí o sí se construirá o no. 반드시 있는 거예요. Sin falta se construirá. 우리가 방금 읽은 다니엘 성경 9장 27절에 보면은 미운 물건이 또 잠포하여 미운 물건이 날개를 의지해서 설 거다 그랬죠. Al ver este 9 versículo 27 que nosotros leímos aquí dice, hasta que venga la consumación lo que está determinado se derrame sobre el desolador. 이 미운 물건이 뭘까요? ¿A qué se refiere este desolador? 요한계시록 13장을 보겠습니다. Vamos a buscar Apocalipsis 13. 요한계시록 13장 15절입니다. Apocalipsis capítulo 13 versículo 15. 요한계시록 13장 15절. Apocalipsis capítulo 13 versículo 15. 읽어드릴게요. Se lo leo. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. 여기 나오는 짐승의 우상에게 생기를 주어 그 짐승의 우상에게 말하게 하고 할 때 이 우상이 미운 물건이 될 가능성이 굉장히 높습니다. Aquí dice, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar. O sea, hay mucha posibilidad de que esta imagen de la bestia vaya a ser el desolador. 자, 지금 우리가 요한계시록 11장에 기록된 하나님의 성전이 건축된다라는 것을 지금 우리가 미리 배우고 있습니다. Estamos aprendiendo de antemano que, como dice Apocalipsis capítulo 11, el tercer templo, templo será construido, ¿verdad? 그런데 왜 지어질 성전이 중요한지 아세요? ¿Saben por qué el templo que será construido es importante? 우리하고 관계 있기 때문에 중요한 거예요. Es porque tiene que ver con nosotros. 여러분, 열왕기상 6장에 보면은
엄청나게 화려한 그 솔로몬 성전을 짓는데 7년이 걸렸습니다. Al ver Primera de Reyes capítulo 6, para construir el templo de Salomón, que era muy lujoso, tardaron 7 años en construir. 그 솔로몬 왕이 된 다음에 4년이 지난 다음부터 민족적으로 이스라엘 백성들 전체가 막 이렇게 온 힘을 모아가지고 하나님 성전을 지었거든요. A los 4 años después de que Salomón se hizo rey, allí, juntando toda la fuerza, uniendo la fuerza de los judíos, empezaron a construir el templo. 그래서 7년이 걸렸어요. Pero tardaron, todavía tardando 7 años en construir. 좀 전에 말씀드린 것처럼 헤롯이 성전을 증축했는데 46년이 걸렸잖아요. Como les dije, también Herodes hizo la ampliación del templo, pero ¿cuántos años tardaron en hacer la ampliación? 46 años. 근데 지금 이 성경에 기록된 앞으로 지을 이 성전에는 3년 반 기간 안에 이스라엘 사람들이 성전도 건축하고 거기서 제사도 지내고 예물도 드린다 그랬잖아요. Pero hablando de este templo de la tribulación de 7 años, pues durante los primeros 3 años y medio será construido, en el cual todavía le van a dar la ofrenda, ¿verdad? A Dios. 우리가 성전이 완성된 것은 못 볼 수 있어요. Puede que nosotros no veamos la terminación del templo. 그런데 성전 지어질 것이 계획되고 성전 지어질 것이 준비되는 것은 우리는 볼 수밖에 없어요. Pero sin falta nosotros vamos a ver los preparativos de la construcción del tercer templo y también así su planificación y su planeación. 왜냐하면 그 성전은 3년 만에 지어지고 2년 만에 지어지고 그럴 수 있는 게 아니에요. Porque un templo pues no puede construirse en 2 años o en 3 años. 그러니 우리가 주님 오실 때 공중으로 올라가기 전에 우리는 이 성전이 계획된 거, 준비되는 거, 그리고 성전이 지어지는 거, 시작되는 것을 볼 수 있을지도 모르겠습니다. Antes de que venga pues Jesucristo sobre el aire, o antes de que seamos tomados, es posible que nosotros veamos los preparativos de la construcción de tercer templo, o que también a lo mejor veamos también su iniciativa y todo eso. 때문에 마지막 시대를 살아가는 우리들에게 요한계시록에 기록된 이 성전, 데살로니가 후서에 기록된 이 성전은 아주 중요한 주제인 거예요. Así que para nosotros que vivimos en la última era, este tema del tercer templo que está escrito en Apocalipsis capítulo 11 y también segunda de Tesalonicenses capítulo 12 es muy importante. 우리가 전도 집회 때 마지막 때 표를 받는 이야기, 마지막 전쟁에 관한 이야기, 그런 역사들은 앞으로 될 일은 말씀을 드리지만 시간이 없어서 이 성전 이야기는 못 하거든요. En el seminario de la Biblia se les habla de que van a recibir la marca en la mano y también se les habla de la última guerra que va a suceder, pero a veces por falta de tiempo no se les habla muy bien sobre el tercer templo, ¿verdad? 그러나 우리가 이 성경에 기록된 이 성전을 공부하면 우리가 얼마나 주님 오시기 가까운 시대에 살고 있는지를 확실하게 알 수 있습니다. Pero si aprendemos el tercer templo, pues el que está escrito en la Biblia, podemos saber qué tanto pues está muy cerca la segunda venida de Jesucristo. 그 지금 어떻게 이 성전이 건축될 것이 준비되고 있는지 제가 말씀드려 보겠습니다. Les voy a hablar sobre pues en qué están los preparativos del tercer templo. 여러분 이스라엘 과거 구약 시대 이스라엘에 있어서 이스라엘 그 나라에 어떤 의사 결정을 할 때 나라의 가장 큰 일을 결정할 때 가장 중요한 그 회의체가 뭐냐면 산헤드린 공회예요. Para los israelitas, entonces, una organización muy importante para los israelitas, para tomar alguna decisión y todo esto, es el Sanedrín. 그런데 참 놀라운 것은 지금부터 약 21년 전에 2004년에 산헤드린 공회가 만들어졌어요, 이스라엘에서. Lo sorprendente es que pues, hace como 21 años, en el año 2004, el Sanedrín fue formado en la tierra de Israel. 그리고 2005년 1월 달에 71명의 랍비들을 세우게 됩니다. Y en mes de enero del año 2005, los 71 rabinos fueron también constituidos ahí. 그리고 2005년 10월 달에 하나님의 성전을 건축하자고 결정을 하는 거예요. Y en el mes de octubre del año 2005, entre ellos tomaron la decisión para construir el templo de Dios. 이것은 진짜 놀라운 일입니다. De verdad es algo muy asombroso. 2000년 동안 없었던 산헤드리라는 그 공회가 만들어진 것도 놀라운 일이고요. El hecho de que se haya formado esa organización llamada el Sanedrín, que no había durante 2000 años, pues otra vez se formó. Es algo sorprendente, ¿no? 그리고 하나님의 성전을 건축하자고 결정을 한 것도 그건 놀라운 일이에요. Que hayan tomado la decisión para construir el templo de Dios también es algo muy sorprendente. 왜냐하면은 하나님의 성전을 세울 그 위치에 이미
회교 성전, 회교 사원, 오마르 사원이 이미 세워져 있었거든요. Es por- 지금도 있고. Es porque en la ubicación en la que van a construir el tercer templo, todavía pues estaba construido pues el templo de los musulmanes, se llama la mezquita de Umar, todavía sigue ahí, 그러나 결정을 했어요. pero ya tomaron la decisión 그리고 성전을 짓자고. para construir el tercer templo. 여러분 이스라엘은 짓자면 짓는 거예요, 그냥. Para los israelitas, si se les dice que se construya, se va a construir. 그런데 놀라운 것은 우리가 아주 오래된 성경이 발견된 것이 이제 쿰란 동굴이라고 배우잖아요. Hemos aprendido que también pues, el libro más antiguo de la Biblia fue descubierto en la cueva Qumran, ¿no? 거기서 이사야 성경 66장 전체가 나왔습니다. Pues en esa cueva Qumran los 66 capítulos del libro de Isaías fueron descubiertos. 근데 그보다 더 많은 분량으로 거기서 발견된 게 뭐냐면은 성전 예식서가 발견이 됐어요. Pero en esa cueva Qumran, además de los libros de Isaías, otra cosa también que fue descubierta con el mayor contenido es el manual de los ritos del templo. 그러니까 성전의 레이아웃, 성전의 설계도, 그리고 성전에 쓰여지는 기구들, 성전의 그릇들, 그것들이 어떻게 만들어지는지를 그 안에 다 기록이 되어 있는 거예요. O sea, al ver este manual de los ritos del templo, habla del diseño del templo y sobre también cómo pueden hacer los utensilios del templo y cómo van a también así ocupar esos utensilios, todo eso. 그 예식서대로 이스라엘에서는 그걸 하나씩 지금 다 만들고 있습니다. Según ese manual de los ritos del templo que fue descubierto, uno por uno ahora los israelitas los han hecho. 그런데 한 가지 문제가 있었어요. Pero hubo un problema. 성전에서는 하나님께 제사를 드리잖아요. En el templo es donde le dan la ofrenda a Dios, ¿no? 그런데 그 제사장을 세우기 위해서는 출애굽기 40장에 보면은 기름을 부어줘야 돼요. Pero para constituir al sacerdote, al ver Éxodo capítulo 40, se le tiene que también echar el aceite. 그 기름이 관유라고 하는 거거든요. Se llama el aceite de la unción. 그 관유를 제사장이 옷에도 뿌려야 되는 거예요. Pues se le tiene que echar también ese aceite de la unción sobre la vestimenta, vestidura de sacerdote. 근데 그 관유를 구할 수가 없는 거예요. Pero como que no podían conseguir ese aceite de la unción ya que había desaparecido. 그 출애굽기 30장에 보면은 관유를 만드는 그 과정 자체가 굉장히 어렵습니다. Porque al ver Éxodo capítulo 30, al ver el proceso de cómo hacer el aceite de la unción es muy complicado. 이게 모략을 포함해 가지고 5종류의 재료를 가지고 관유를 만들거든요. Con 5 materiales, uno de ellos es la mirra para hacer el aceite de la unción. 근데 3,500년 전에도 그 관유를 만들기가 참 어려웠던가 봐요. Pero se dice que hace 3.500 años atrás también se les hacía muy difícil hacer ese aceite de la unción. 그래서 성경에 보면은 부살렐이라는 사람이 도맡아서 그 관유를 만들었거든요. Al ver la Biblia, un hombre llamado Bezalel pues estaba encargado de hacer ese aceite de la unción. 그 관유가 없으면 제사장을 못 세우는 거예요. Pero si ya no existe ese aceite de la unción, pues ya no pueden constituir pues al sacerdote, ya que no se le puede echar aceite, ¿verdad? 그런데 1988년도에 쿰란 동굴 근처에서 관유가 발견이 됐어요. Pero en el año 1988, cerca de esa cueva Qumran, también fue descubierto ese aceite de la unción. 그러니까 성전을 짓고 하나님께 제사 드릴 수 있는 모든 준비를 할 수 있는 그 기반이 근거가 다 준비가 된 거예요. A lo que yo voy es que pues todos los preparativos para construir el tercer templo y ya están pues ya para hacer, procesarlo. 레위기 8장 30절은 관유에 대한 말씀인데요. Levítico capítulo 8, versículo 30 habla de aceite de la unción. 예, 천천히 함께 읽어보겠습니다. Leemos juntos despacio. Luego tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar y roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos con él. Y santificó a Aarón y sus vestiduras y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. 예, 이 말씀처럼 하나님의 성전 안에서 제사장을 세우는 데 있어서 그들이 이 하나님의 일을 수행하는 데 있어서 이 관유는 아주 필수적인 거예요. Como dice esta palabra, para constituir al sacerdote en el templo, para que ellos puedan ministrar en el templo, el aceite de la unción es indispensable. 다 이제 성전에 쓸 수 있는 기구들이나 그 다음에 그릇들 그런 것들은 다 준비가 됐습니다. Ahora los utensilios y todas las cosas que se ocuparán en el templo ya están preparados. 이제 성전을 건축하기만 하면 되는 Ahora 거예요. falta que se construya. 그런데 그 성전을 건축해야 될 자리에 지금 아직도 회교 사원, 회교 오마르 사원, 그러니까 알라신을 섬기는 그런
성전이 여기 있는 거예요, 지금. Pero actualmente en la ubicación en la que se tiene que construir el templo todavía sigue ahí. Pues actualmente el templo de los musulmanes se llama la mezquita de Omar, pues en la cual adoran a su Dios llamado Alá. 여러분, 유엔에서 인정하는 나라가 한 200개 정도 되거든요. Hay como 200 países reconocidos por la ONU. 그런데 그 중에 55개 정도 나라가 회교를 믿는 나라예요. De entre los cuales como los 55 países son musulmanes. 15억 명 정도 된대요. Usted dice que pues de toda la población del mundo son como 1.500 millones. 회교의 법이 있습니다. Hay ley de musulmanes. 이 회교의 법 중에서 이 오마르 사원 알라시는 이 성전은 영원히 회교의 재산이라는 거예요. Una de las leyes de los musulmanes es que esta mezquita del Umar, en la cual adoran a Alá, es la posesión de los musulmanes perpetuamente. 근데 이스라엘 사람들이 이 회교 사원을 무너뜨리고 여기다가 하나님 성전을 지으려고 하면 무슨 일이 벌어지겠어요? Pero imagínense qué tal si los israelitas quieren destruir esta mezquita del Umar y en su lugar quieren construir su templo, ¿qué va a suceder? 세계 전쟁이 일어나는 거죠. Ocurrirá la guerra mundial, ¿no? 그런데 이스라엘의 몇몇 대학에서 고고학을 연구하는 사람이 있거든요. Pero en algunas universidades de Israel hay unos que se dedican a hacer pues el estudio de la arqueología, ¿no? 그 사람들이 성경을 근거로 그리고 탈무드를 근거로 해가지고 이 사원 주위부터 시작해가지고 앞뒤로 땅을 파고 조사를 해본 거예요. Ellos, basados en la Biblia, también en los documentos, empezaron a hacer las excavaciones, pues excavaciones arqueológicas también alrededor de este lugar. 그런데 이 오마르 사원이 있는 이 자리가 솔로몬이 건축했던 그 성전 있잖아요. 그 성전의 지성소 송수 자리가 아니라 짐승을 잡아 죽였던 마당 자리라는 거예요. Pero según la investigación, el estudio que ellos hicieron, el lugar en que está construido este templo de los musulmanes no es exactamente el lugar en donde estaba ubicado el templo del rey Salomón, sino ese lugar es el lugar de patio donde allí mataban los animales. 그러니 이 마당 자리이기 때문에 여기를 그냥 그대로 두고 여기에 붙여가지고 하나님 성전을 얼마든지 지을 수 있게 된 거예요. ¿A qué se refiere? Si fue descubierto que aquí es el lugar de patio del templo, entonces junto a este lugar si quieren, pueden construir también su tercer templo, ¿verdad? 그래서 만약에 이렇게 상상해 볼 수 있는 거예요. Así podemos imaginar como lo siguiente. 적그리스도가 등장하겠잖아요. Imagínense, va a aparecer anticristo, ¿no? 그 사람이 세계 평화를 이룰 거잖아요. Él cumplirá la paz así en todo el mundo, ¿verdad? 그럼 여기 유대인들하고 회교도를 믿는 이슬람 종교를 믿는 사람들하고 서로 중재를 해가지고 평화를 이룰 수 있게 하는 거예요. Entonces él tiene que hacer que también pues los israelitas y los musulmanes lleguen a un acuerdo para tener la paz, ¿no? 그래서 기가 막힌 방법으로 하나님 성전을 옆에다가 지을 수 있도록 그렇게 하는 방법이 있을 수 있잖아요. De manera milagrosa también una de las maneras posibles de suceder es que junto a este templo va a permitir que se construya el tercer templo, ya que este lugar es el lugar de patio, ¿no? 그렇게 되면 요한계시록 11장이 이해가 되는 거예요. Si es así, ahora podemos entender Apocalipsis capítulo 11. 여기 보면은 하나님의 성전 그리고 제단 그 안에서 경배하는 자들을 청량하되 성전 밖 마당은 청량하지 말라고 했죠. Aquí dice, el patio que está fuera del templo déjalo aparte, no lo midas. 그리고 말씀하시기를 그냥 둬라. 이것을 이방인에게 주었은즉 저희가 거룩한 성을 42달 동안 짓밟으리라. 이렇게 말씀하셨잖아요. Aquí dice, el patio que está fuera del templo déjalo aparte, no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. 여기 마당이다 말입니다. O sea que aquí es el patio. 그리고 여기 42달에는 3년 반이거든요. Aquí dice 42 meses se refieren a los 3 años y medio. 전 3년 반에도 이방인들이 이 곳을 점유할 수 있다는 거예요. O sea, todavía durante los primeros 3 años y medio hay mucha posibilidad de que los judíos también, los gentiles ocupen ese lugar, el patio. 여기까지 이해 가세요? ¿Me van entendiendo? 여러분 이렇게 생각하시면 돼요. Así pueden entender ustedes. 성경에 기록된 대로 성전은 반드시 지어집니다. O sea, como dice la Biblia, sí o sí, el templo será construido, eso sí. 그리고 그 성전이 지어지는 그 준비와 계획은 우리 시대도
볼 수 있을 만큼 우리가 마지막 시대를 산다는 거예요. Y también les digo que estamos viviendo en el último tiempo en que estamos viendo todos los preparativos y también todas las planeaciones del tercer tiempo. 그리고 우리는 요한계시록을 배울 때 반복적으로 생각해야 될 것이 있습니다. Y hay una cosa que hay que pensar repetidamente aprendiendo el libro de Apocalipsis. 그렇다면 Si es así, 이런 일이 앞으로 벌어진다면 si suceden estas cosas en el futuro, 나는 하나님 앞에 어떤 삶을 살며 어떤 사람이 되어야 될 것인가? ¿de qué manera hay que vivir nosotros en un futuro y qué tipo de personas debemos ser? 우리가 아주 오랜 시간 동안 요한계시록을 배우는 그 이유가 여기 있는 겁니다. Es la razón por la que estamos aprendiendo el libro de Apocalipsis durante mucho tiempo. 앞으로 일어날 일을 배우면서 하나님께서 원하시는 것은 우리가 이 미래 역사를 지금 우리 시대에 우리가 어떻게 준비하느냐, 어떻게 올바로 사느냐, 그걸 하나님이 바라고 이 성경을 기록해 주신 걸 거예요. Lo que Dios quiere de nosotros es que nosotros siempre nos pongamos a pensar de qué manera hay que vivir en un futuro, ahora que tenemos este destino por delante, ¿no? Tal como dice la Biblia. 그리고 좀 전에 말씀드린 것처럼 하나님 성전과 그 제단 안에서 경배하는 자들 중에 구원을 받고 하는 사람들이 있을 수 있겠다 그렇게 말씀드렸잖아요. Y hace rato, como les dije, de entre los que adoran a Dios en el templo, posiblemente algunos de ellos que adoran bien a Dios serán salvos, ¿no? 근데 그 사람들 어떻게 구원을 받을까요? Pero ¿de qué manera serán salvos ellos? 전해주는 사람들이 있어야지 그들이 복음을 듣고 할 거 아닙니까? 그죠? Tiene que haber predicador para predicarles la palabra a ellos y que escuchen el evangelio y que sean salvos, ¿no? 그래서 고린도전서 1장에도 보면은 전도에 미련한 것으로 복음을 믿고 구원받도록 하시기를 하나님 기뻐하셨다 그런 말씀 있잖아요. Por eso al ver 1 de Corintios capítulo 1 dice que a Dios le agrada que las personas sean salvas por la locura de la predicación, ¿no? 그 전도하는 사람이 성경에는 두 증인이 나온다고 기록되어 있습니다. Y la Biblia dice que entonces se levantarán los dos testigos quienes van a predicar. 함께 읽겠습니다. Leemos juntos. Daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. 여러분 요한계시록 11장에 주된 내용 두 가지가 있는데 하나는 성전이 건축된다는 것하고 그다음에 이 두 증인에 대한 말씀입니다. Hay dos mayores contenidos en Apocalipsis capítulo 11. Uno es que el tercer templo será construido y otro es que se levantarán estos dos testigos. 예, 그것이 7년 기간 동안 안에 일어난 큰 일들 중에 그 안에 들어가는 거예요. O sea, de entre todas las cosas grandes que sucederán en la gran tribulación de 7 años, estos dos están incluidos también. 자, 그러면 그 두 증인이 나타나는데 그 두 증인을 두 감람나무와 두 촛대 이렇게 말씀했습니다. Ahora que se levante estos dos testigos, la Biblia dice que son dos olivos y dos candeleros. 근데 그들이 권세가 있어요. Pero ellos tendrán poder, 하나님께 주신 권세가 있습니다. el poder dado por Dios. 그래서 여기 보면 내가 나의 두 증인에게 권세를 주리니 이렇게 말씀하셨습니다. Por eso aquí dice, daré a mis dos testigos que profeticen así. 근데 저희가 굵은 베옷을 입고 그랬죠. Pero aquí dice, vestidos de silicio. 여러분 굵은 베옷을 성경에 보면은 언제 입을까요? Bíblicamente, ¿cuándo estaban vestidos de silicio? 죄를 회개할 때. Cuando se arrepentían de su pecado. 그럴 때 베옷을 입잖아요. Se vestían de silicio. 그러니까 이 두 증인이 하는 일이 뭐냐면은 사람들로 하여금 그 죄를 회개하게 해가지고 구원을 받도록 하는 겁니다. O sea, ¿qué van a hacer estos dos testigos? Van a hacer que las personas se arrepientan de su pecado. 하나님께서 정하신 것이 유대인들이 구원받을 기회를 주신다고 했잖아요. Una cosa que Dios ha establecido es que les dará la oportunidad a los judíos para ser salvos, ¿no? 그러니까 유대인 14만 4천이 다 구원받도록 이 사람들이 복음을 전할 때까지는 아무도 이 사람들을 못 건드리는 거예요. Entonces, hasta que los 144,000 judíos, todos ellos reciban la salvación, ninguno pues les va a tocar a estos dos testigos. 누군가가 두 증인을 죽이려고 하면 죽이려고 하는 그 사람들이 죽음을 당하는 거예요. Aunque algunos quieran matar a estos dos testigos, primero ellos mismos que quieran matar serán asesinados. 요한계시록 11장입니다. Apocalipsis capítulo 11, 5절 6절입니다. versículos 5 y 6. 5절 6절 함께 읽겠습니다. 5 y 6, leemos juntos. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre,
y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. 이 두 증인에 대한 지금 설명을 우리가 방금 읽은 거예요. Acabamos de leer acerca de la explicación de estos dos testigos. 그 두 증인이 어떤 사람이냐면은 모세 같은 사람, 엘리야 같은 사람인 거예요. ¿Quiénes son estos dos testigos? Son como Moisés y Elías. 어떻게 알 수 있냐면 ¿Cómo podemos saber? 5절에 보면은 입에서 불이 나서 그랬잖아요. Versículo 5 dice, sale fuego de la boca de ellos. 그리고 6절에 보면은 그 예언을 하는 날 동안 비 오지 못하게 하고 그렇게 있잖아요. Y versículo 6 aquí también dice, estos tienen poder para cerrar el cielo. 여러분 구약 성경에 보면은 열왕기상 18장에 보면은 엘리야라는 선지자가 하늘에서 불이 내려오도록 했거든요. Al ver Primera de Reyes capítulo 18, un profeta llamado Elías hizo que el fuego cayera del cielo. 그래서 하늘에서 비가 못 오도록 한 그 선지자가 엘리야 선지자인 거예요. O sea, el profeta que hizo que no lloviera del cielo era Elías. 그러니까 엘리야의 심령을 가진 사람, 엘리야가 아니라 엘리야의 심령을 가진 사람이 두 증인 중에 한 사람이다 말입니다. O sea que no que él vaya a ser Elías, sino pues teniendo el espíritu de Elías, uno de los dos pues tendrá el espíritu de Elías. 그리고 구약 성경 읽어보면 물을 피로 변하게 한 사람 있죠. Y al leer también así los libros de Antiguo Testamento hubo uno que convirtió el agua en sangre, ¿no? 누구예요? ¿Quién era? 모세잖아요. Moisés. 그리고 애굽 땅에 여러 재앙을 내렸잖아요. También hizo caer varias plagas sobre la tierra de Egipto. 모세죠. Era Moisés. 그러니까 모세가 아니라 모세와 같은 심령을 가진 사람이 그 두 사람 중에 한 사람이라는 거예요. Pero no es Moisés, sino uno de los dos testigos tendrá el espíritu de Moisés. 그러니까 정리하면 이런 거예요. Así se resume. 여러분 모세 하면 뭐 생각이 나요? Cuando se les habla de Moisés, pues ¿qué viene en su mente? 여러분 모세는 율법을 받은 사람입니다. Moisés es quien recibió la ley, ¿no? 율법을 왜 주셨어요? Porque se le dio la ley 죄를 깨닫게 하는 거죠. para que se arrepientan de su pecado. 그래서 한 사람이 모세와 같은 심령을 가지고 사람들의 죄를 밝히 지적해가지고 그 죄를 깨닫게 하는 거예요. Para que se den cuenta de su pecado. Así que uno de los dos testigos también así, con el espíritu de Moisés, va a hacer que las personas se den cuenta de sus pecados, o sea que son pecadoras. 그리고 마태복음 11장에 보면은 엘리야는 회개 선지자거든요. Y Mateo capítulo 11 dice que Elías es el profeta de arrepentimiento. 그래서 죄를 깨닫게 해서 회개해서 예수님을 믿도록 이렇게 하는 일들 이 두 증인이 하겠다는 겁니다. O sea, estos dos testigos harán que se den cuenta de sus pecados y que se arrepientan de sus pecados y por fin que crean en Jesús. 그 두 증인의 일이에요. Así es el trabajo de los dos testigos. 그리고 이 두 증인에 의해서 유대인들 14만 4천이 회개를 하고 드디어 예수님 믿고 구원을 받게 돼요. Y gracias a estos dos testigos, los 144,000 judíos se van a arrepentir de sus pecados y serán salvos. 그럼 그 14만 4천이 다 구원받으면 무슨 일이 벌어질까요? Y cuando ya hayan recibido la salvación estos 144,000, ahora ¿qué va a pasar? 하나님께서 맡겨주신 그 두 중의 일의 사명이 끝났습니다. Ahora pues se les habrá acabado la misión que Dios les habrá encargado a los dos testigos, ¿no? 하나님의 선한 계획대로 14만 4천의 구원을 받았습니다. La buena voluntad de Dios que recibieron la salvación los 144,000 ya también habrá terminado. 그럼 무슨 일이 벌어질까요? Entonces después, ¿qué sucedería? 적 그리스도가 이 두 증인을 죽입니다. Ahora Anticristo va a matar a estos dos testigos. 함께 읽겠습니다. Leemos juntos. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. 여러분 이 말씀에 보면은 무적행으로부터 올라오는 짐승 그렇게 기록되어 있잖아요. Aquí dice la palabra la bestia que sube del abismo. 여러분 적 그리스도를 말합니다. Habla de anticristo. 그리고 2절에 보면은 저희 시체가 큰 성 길에 있어 그렇게 기록되어 있잖아요. Y siguiente versículo dice, sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad. 여기 큰 성 길이 어딜까요? Entonces, ¿dónde sería la plaza de la grande ciudad? 예, 예루살렘 성 길을 말하는 겁니다. Habla de ciudad Jerusalén. 그러니까 예수님께서 죽으신 그 길에서 이 두 증인도 앞으로 죽을 겁니다. O sea, en el camino en donde Cristo también murió, estos dos testigos también van a morir. 그런데 그 예루살렘 성길을 말씀하시기를 소돔이라고도 하고 애굽이라고도 하니 그렇게 말씀했잖아요. Pero hablando de la plaza de la grande ciudad, que dice, se llama Sodoma y Egipto. 여러분 소돔이 어떤 것이죠? ¿Cómo era la ciudad Sodoma? 예, 음란한 도시입니다. Era la ciudad así muy sexual. 여러분 이스라엘은 하나님의 나라입니다. Israel es la nación, pueblo de Dios. 유대인들 하나님의
민족이죠. Los judíos son el pueblo de Dios, ¿no? 근데 그 사람들은 지금도 온갖 우상을 섬기고 있습니다. Pero todavía ellos están adorando a varios ídolos. 음란한 민족이죠. Es- 영적으로. En sentido espiritual todavía pues es el pueblo muy sexual, adúltero. 그리고 애굽이라는 것은 세속적인 것을 말하는 겁니다. Y Egipto se refiere al mundano. 지금도 이스라엘은 대다수가 세속적입니다. Todavía la mayoría de los israelitas son muy mundanos. 그렇기 때문에 실은 14만 4천이 구원을 받았지만 대부분의 이스라엘 사람들은 이 두 증인을 아주 미워했던 거예요. Por eso, aunque hayan recibido la salvación los 144,000 judíos, la mayoría de los israelitas todavía le estarían odiando a estos dos testigos. 그래서 이 말씀대로 적그리스도가 두 증인을 죽이잖아요. Como dice esta palabra, cuando Anticristo haya matado a estos dos testigos, 그러면 장사를 못 치르게 합니다. entonces ya van a hacer que no sean sepultados, 온 세상 사람들이 지켜보도록 하는 거예요. para que todo el mundo pues los observe que ya se murieron. 왜요? ¿Por qué? 잘 죽었단 말이에요. Para que digan que qué bueno que ya se murieron. 왜 그 두 증인이 사람들이 복음을 믿을 수 있도록 많은 고난을 이 세상에 줬거든요. Porque estos dos testigos también para que creyeran en el Evangelio, pues de alguna manera habrán también así afectado mucho según ellos. 여러 재앙을 내렸잖아요. Porque habrán también hecho caer varias plagas. 예, 물이 피되게도 했거든요. Y también habrán convertido el agua en sangre. 예, 하나님께 비 못 오게 기도도 했거든요. Y habrán hecho oración para que no cayera la lluvia del cielo. 그러니까 이 세상에 사는 사람들, 또 유대인들 마찬가지고 너무너무 이 두 증인 때문에 육신적으로 괴로운 거예요. Porque por eso los hombres de este mundo y también incluso los judíos estarían muy sufridos, también estarían muy afectados por estos dos testigos que se levantarán. 그러니까 그렇게 괴롭히던 그 두 사람이 죽었으니 얼마나 사람들이 좋아하겠어요. Pero cuando vean a estos dos testigos que ya están muertos, que los afligían de alguna manera, que tanto se alegrarían, ¿no? Alegrarían. 죽은 것을 보면서 막 박수를 치는 겁니다. Entonces, viendo la muerte de los dos, como que les daría mucho aplauso, 막 기뻐하는 거죠. como que se agradarían. 요한계시록 11장 9절입니다. Vamos a ver Apocalipsis 11, 9. 계시록 11장 9절 함께 읽겠습니다. Apocalipsis 11, 9, leemos juntos. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. 10절은 읽어드릴게요. Versículo 10, se lo leo. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos. Y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. 여러분 이 9절에 보면은 백성과 족속과 방언과 이렇게 기록되어 있는 것은 세상 모든 사람들을 말할 테는 겁니다. Versículo 9 dice, los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones se refieren a todos los hombres del mundo. 여러분 이 성경은 지금부터 약 1900년 전에 기록된 성경이에요. Esta palabra de la Biblia fue escrita hace 1900 años atrás. 근데 어떻게 두 사람이 죽은 그 시체를 온 세상 모든 사람들이 볼 수 있어요? Pero ¿cómo es posible que todos los hombres del mundo pues, puedan ver el cadáver de los dos cuando ya estén muertos? 이거 지금 인터넷 얘기하는 거예요. Habla de internet. 인터넷이 아니면 이게 설명을 할 수가 없는 거예요. Nadie podría explicar este fenómeno a menos de que sea por internet. 여러분 이게 아주 오랜 시간 동안 이해가 안 됐던 성경 말씀입니다. Era un versículo que por mucho tiempo no podían entender. 근데 우리 시대에 이해가 되는 거예요. Pero en nuestro tiempo ya lo pueden entender, ¿verdad? 그리고 그 시체를 보면 사람들이 기뻐하고 선물을 주고받았다 기록되어 있잖아요. 10절에. Versículo 10 dicen que por viendo estos cadáveres se regocijarán y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros. Enviarán. 근데 모든 사람들이 보는 앞에서 하나님께서 그 두 사람을 두 증인을 살려내십니다. Pero a la vista de todos los hombres del mundo, Dios resucitará a estos dos testigos 그리고 하늘로 데려가셔요. y se los va a llevar al cielo. 12절, 13절 함께 읽겠습니다. Versículo 12 y 13, leemos juntos. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. 예, 사람들이 보는 앞에서 하나님께서 그 두 증인을 데리고 가십니다. A la vista de los hombres, Dios va a resucitar y se los va a llevar a estos dos testigos. 여러분 이게 지금 영화가 아니에요. Eso no es una película, 여러분 이게 지어낸 얘기가 아닙니다. 이게 no es algo inventado esto.
여러분 하나님은 히브리서 6장에 보면 하나님 거짓말 못 하셔요. Al ver Hebreos 6 dice que Dios no sabe mentir. 앞으로 있을 일입니다, 여러분. Es lo que sucederá en el futuro. 그래서 그리스도인들이 하늘로 다 올라가면 이상의 역사 속에 없었던 일, 이상한 일, 끔찍한 일, 무서운 일들이 세상에 실제로 벌어지는 거예요. Una vez que los cristianos todos sean tomados, entonces algo que no ha habido antes ni después, algo muy temible, terrible también sucederá sobre esta tierra. 우리가 요한계시록을 계속 배우면서 하나님 그 재앙을 주고 또 재앙을 주고 해도 사람들이 그 재앙을 받으면서도 회개 안 한다고 말씀드렸죠. Aprendiendo el libro de Apocalipsis hemos aprendido de que aunque pues Dios les dé castigo y también las plagas, todavía las personas no quieran arrepentirse, ¿no? 근데 13절 끝에 보면은 그 남은 자들이 두려워하여 영광을 하늘의 하나님께 돌리더라. 그렇게 기록되어 있잖아요. Pero al final este versículo 13 dice así, los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. 회개를 안 하는 사람들이 대부분인데 하나님께 영광을 돌리는 이 사람들은 누굴까요? La mayoría no se van a arrepentir, pero ¿quiénes son los que le darán gloria al Dios? 이 사람들은 구원받은 14만 4천을 말하는 겁니다. Ellos se refieren a los 144,000 judíos que serán salvos. 그리고 적그리스도의 정체를 알고 도망가는 유대인 3분의 1을 말하는 Y 겁니다. también se refiere a un tercio de los judíos que también se van a escapar viendo también la realidad de anticristo. 자, 그럼 이제 남은 일이 있습니다. Ahora pues queda algo. 이제 하나님께서 유대인을 구원하는 그 7년 동안의 그 목적이 이루어졌잖아요. Ahora pues se habrá cumplido el propósito de salvar a los judíos, ¿verdad? 예, 달리 말해서 유대인들을 향한 하나님의 선한 계획이 이루어졌잖아요. La buena voluntad de Dios hacia los judíos a través de esto ya se cumpliría, ¿no? 그럼 이제 하나님께서 이 세상에 하실 일이 뭐가 있겠어요? Y después, entonces, Dios, ¿qué harás sobre esta tierra? 멸망시키는 것밖에 없습니다. La única cosa que le queda es destruir ahora. 그래서 하나님께서 7번째 나팔을 불게 하십니다. Entonces Dios hará que toquen también, toque la séptima trompeta. 7번째 나팔을 불 때 7 대접의 심판이 한꺼번에 이 세상에 떨어지는 거예요. Cuando toquen la séptima trompeta, entonces el juicio de las 7 también copas van a caer sobre esta tierra. 초자연적인 재앙 그리고 전 세계적인 전쟁이 한꺼번에만 일어나게 되는 겁니다. Las plagas sobrenaturales también así, la guerra de todo el mundo así sucederá a la vez. 예, 전쟁으로 이 세계는 멸망을 받게 됩니다. Por la guerra este mundo también será destruido. 그리고 예수님께서 재림하시죠. Y después Jesús vendrá sobre esta tierra. 그리고 천년왕국 그것을 그리스도의 나라 이렇게 말을 하는 Y 겁니다. también el reino milenial se cumplirá. O sea, el reino milenial se le llama también el reino de Cristo. 그 이어서 영원한 천국과 지옥이 있는 거죠. Después del reino de Cristo también va a haber este cielo eterno y el infierno eterno. 하나님께서 그리스도께서 세세토록 다스리는 시간들이 앞으로 주어지는 겁니다. Pues en adelante ya habrá tiempo pues en que Cristo gobernará por siglos de los siglos. 함께 읽겠습니다. Leemos juntos. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. 이것은 7번째 나팔이 불릴 때 7 대접이 한꺼번에 쏟아지고 역사가 끝이 난다는 것을 전제로 해서 지금 이렇게 말씀하시는 겁니다. Dicen esta palabra pasados en que cuando toquen la séptima trompeta hará caer también el juicio de 7 copas sobre esta tierra y que será destruido. 그래서 세상 나라가 우리 주와 그 그리스도의 나라가 되어 그가 세세토록 왕노릇 하시리로다 이렇게 말씀하셨습니다. Así que la Biblia dice: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. 그래서 이 세상 나라, 지금 우리가 살고 있는 이 나라들이 있잖아요. 이 나라들이 그리스도의 나라로 바뀌는 겁니다. Así que esas naciones en las que estamos viviendo se convertirán también en el reino de Cristo. 완전히 전혀 다른 환경 속에서 천년 왕국의 시간, 천년의 시간들이 앞으로 있을 겁니다. 이 세상에서. En este mundo todavía en el ambiente sucederá en el ambiente totalmente diferente para formar el reino milenial. 여러분 천년 왕국은 천국이 아니고 천국은 천년 왕국이 아닙니다. El reino milenial no es el cielo tampoco es el reino milenial. 여러분 천년 왕국은 지금 우리가 살고 있는 이 세상에서 이루어지는 거예요. El reino milenial es lo que sucederá sobre esta tierra en la que estamos viviendo. 하나님께서 완전히 새롭게 창조를 하시는 거, 이 땅을. Dios recreará esta tierra de nuevo.
그러니 천년왕국은 이 세상, 이 땅에서의 역사라고 말을 하는 거예요. Por eso se dice que el reino milenial es una parte de la historia terrenal. 그러나 그 천년왕국이 될 때까지 하나님께서 이 마지막 때 이 그리스도인들이 그러니까 유대인들 구원받고 난 다음에 이 세상에 완전한 무자비한 심판이 있을 겁니다. Pero antes de que venga este tiempo de reino milenial, pues después de que reciban la salvación los judíos, habrá realmente pues juicio implacable muy temible. 요한계시록 11장 16절입니다. Apocalipsis 11, versículo 16. 16절에서 18절까지 읽어드릴 테니까 여러분들은 눈으로 한번 읽어보세요. De 16 a 18 se los leo, ustedes lean con sus ojos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. 어느 정도 설명을 드렸고요. Ya les había explicado de esto, ¿no? 18절을 볼게요. Vamos a ver el versículo 18. 그 18절에 보면은 주의 진노가 임하여 죽은 자를 심판하시며 그런 말 있죠. Versículo 18. Tu ira ha venido y el tiempo de juzgar, dice a los muertos. 이 죽은 자들이 누굴까요? ¿Quiénes son los muertos en este versículo? 여러분 죽은 자들은 구원받지 못한 사람들을 말하는 거예요. Los muertos en este caso se refiere a los que no son salvos. 그리고 성도들하고 경유하는 자들은 상 주신다고 했죠. Aquí dice, y de dar el galardón a tus siervos, los profetas y a los santos, ¿no? 그런데 어떤 사람들은 하나님께서 멸망시킨다는 말씀을 하셨어요. Pero también dice de destruir a los que destruyen. 그들이 누구예요? ¿Quiénes son ellos a los que Dios destruirá? 땅을 망하게 하는 자들 그렇게 기록되어 있습니다. Dice de destruir a los que destruyen la tierra. 여러분 땅을 망하게 하는 자들이 누굴까요? ¿Quiénes son los que destruyen la tierra? 먼저 땅을 망하게 하는 자는 마귀를 말하는 겁니다. Primero, pues el que destruye la tierra es Satanás. 그리고 적그리스도를 말하는 겁니다. Y después se refiere a anticristo 적그리스도를 추정하는 사람들도 마찬가지입니다. y también a los seguidores de anticristo. 그들은 땅을 망하게 하는 자들입니다. Ellos son los que destruyen la tierra. 그리고 민수기 35장, 레위기 18장을 읽어보면 땅을 더럽게 해가지고 땅을 망하게 하는 사람들이 있다고 했습니다. Y también al ver Números capítulo 35 y Levítico capítulo 18 habla de los que contaminan también la tierra. 여러분 땅을 망하게 하는 땅을 더럽히는 죄가 뭘까요? ¿Cuál es el pecado que destruye o contamina la tierra? 세 가지 죄입니다. Son tres pecados. 첫 번째는 살인죄입니다. El primero es homicidio. 여러분 역사 속에서 억울하게 죽은 사람들이 얼마나 많을까요? En la historia, ¿cuántos hombres realmente han sido asesinados o murieron de manera injusta? 굉장히 많습니다. Hay tantos, ¿no? 여러분 역사 속에서 억울하게 죽은 사람들, 억울하게 죽은 아이들, 전쟁에서 억울하게 죽은 사람들 굉장히 많습니다. En esta historia hay tantos niños, hay tantas personas que murieron también de manera injusta, sea por guerra o por otro medio. 그들의 모든 피는 땅을 더럽게 하는 것이고 땅을 멸망시키는 죄입니다. Toda la sangre que fue derramada de ellos pues ha contaminado la tierra y ha hecho sucia la tierra. 그리고 땅을 더럽게 하는 죄 중에 대표적인 것이 레위기 18장의 간음죄, 음란한 죄입니다. Y otro pecado representante que contamina la tierra es el pecado adulterio, como dice Levítico capítulo 18. 지금 이 세상에 간음죄, 음란한 죄가 가득 차 있습니다. Este mundo está lleno de los adulterios y de las fornicaciones, ¿no? 아주 가까이 와 있고 아주 친근해 있는 죄가 실은 음란한 죄고 간음죄예요. De verdad, el pecado que está muy cerca de nosotros, que también hace cometer mucho a la gente, es adulterio y la fornicación. 땅을 더럽히는 죄입니다. Es el pecado que contamina la tierra. 하나님께서 이 땅을 멸망시키기에 촉구를 하는 그런 죄가 간음죄입니다. El pecado que todavía trae pues, más rápido el juicio sobre esta tierra es el pecado adúltero. 그리고 예레미야 50장에 보면 우상 숭배는 땅을 더럽히는 죄입니다. Y también al ver el libro de Jeremías dice que el pecado, la idolatría, contamina la tierra, 땅을 멸망시키는 죄죠. que destruye la tierra. 여러분 세 가지 죄입니다. Son tres pecados: 살인, 간음, 우상 숭배. homicidio, adulterio e idolatría.
이 세상에 가득 차 있는 죄들이고요. son los pecados que ocupan más esta tierra, 예, 하나님께서 멸망시키는 죄입니다. son los pecados que Dios destruirá. 이렇게 말씀하시면서 이어서 무섭게 이렇게 말씀하셨습니다. Y después, pues de manera temible dice así, 함께 읽겠습니다. leemos juntos. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. 여러분, 하나님의 은약께서 나오는 것은 하나님의 은혜입니다. Lo que sale del arca del pacto de Dios es la gracia. 하나님께 은혜를 베풀었는데 그 은혜를 안 받아들이면요. Dios les ha dado la gracia, les volvió a dar la gracia, pero ¿qué tal si no reciben la gracia hasta el fin? 예, 그럼 하나님의 은약께서 나오는 것은 저주와 형벌입니다. Entonces ahora lo que sale del arca del pacto de Dios es la maldición y el castigo. 그래서 이 말씀에 보면 하나님의 은약궤가 보이며 또 번개, 음성, 내성, 쥐진, 큰 우박이 있더라. 무서운 심판이 있다는 겁니다. Por eso al ver esta palabra dice, el arca de su pacto se veía en el templo y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto grande, granizo, habla de juicio temible. 고린도서 6장 2절에 보면 하나님께서 구원의 날, 은혜를 베풀 때에 은혜를 받고 구원을 받으라고 말씀하셨습니다. Al ver 2 de Corintios capítulo 6, 2 dice que en el día de la salvación, en el día en que Dios les dé la gracia, deben ser salvos. 우리가 시작할 때 누가복음 21장을 읽었습니다. Pues al inicio de la palabra de hoy leímos Lucas capítulo 22, ¿no? 그리고 모든 성경을 말씀하시기를 주님은 갑자기 오신다고 Y 말씀했습니다. todas las palabras de la Biblia dice que Cristo vendrá pronto. 주님은 갑자기 오신다고 말씀했습니다. Dice que el Señor vendrá pronto. 그러면 저와 여러분들은 어떻게 살아야 되겠죠? Pronto, así de repente. Entonces, ¿de qué manera yo y ustedes tenemos que vivir? 하나님께서는 이 말씀을 통해서 우리들에게 미래를 밝히 보여주시잖아요. O sea, a través de esta palabra, Señor, pues nos hace saber el futuro que tenemos por delante, ¿verdad? 미래를 알려주시고 준비하라고 하시잖아요. O sea, nos hace saber el futuro, pues que viene en un tiempo cercano, por eso que preparemos, que estemos preparados. 때문에 그리스도인들은 멀리 봐야 됩니다. Así que los cristianos nosotros tenemos que ver hasta muy lejos. 이 7년 환란을 멀리 있다고 생각하지 말고 이렇게 땡겨가지고 내 앞에서 봐야 된다는 겁니다. No vayan a pensar que pues el tiempo de la tribulación de 7 años esté lejos de ustedes, sino hay que acercarlo pues ante sus ojos para así tenerlo de cerca 그리고 마음이 깨어 있어야죠. y para que tengan corazón despierto. 여러분, 이 세상에 있는 구원받지 못한 사람들에게 이 성경을 아무리 얘기해도요, 깨어 있을 수도 없고 이 말씀을 깨달을 수도 없어요. Aunque se les hable de esta palabra de la Biblia a los hombres del mundo que no han recibido la salvación, no pueden entender nada ni pueden estar despiertos. 하나님께서 누구를 향한 이 말씀이겠습니까? Entonces, ¿a quién es esta palabra iría dirigida? 여러분, 그리스도인들을 향한 말씀입니다. A los cristianos iría dirigida esta palabra. 우리를 향한 말씀입니다. Es la palabra para nosotros. 그래서 우리가 세상에 일어나는 일들을 계속 보고 있으면 점점 마음이 무뎌지거든요. Si seguimos viendo las cosas que suceden en este mundo, como que se va endureciendo nuestro corazón. 근데 곧 오실 주님 그리고 장차 있을 이 세상의 일들을 우리가 이렇게 배우면서 깨어 있는 마음으로 살았으면 좋겠습니다. Pero espero que sigamos aprendiendo de las cosas que sucederán en un futuro también para vivir así, con el corazón despierto ante Dios. 26일부터 5일간 전도 집회가 계획되어 있습니다. A partir del 26 de este mes, durante 5 días habrá seminario. 먼저 우리 각자가 참여해서 우리의 구원을 확증해야 될 것이고요. Primero, cada uno de nosotros tiene que también asistir para confirmar la salvación. 그리고 우리가 사랑하는 사람들, 주의 이웃들을 많이 초대하면 좋겠습니다. Espero que también pueda invitar a muchos también invitados, a sus seres queridos también. 네, 기도하고 마치겠습니다. Oremos juntos para terminar. 저희를 구원해 주신 하나님 아버지 감사합니다. Dios Padre que nos ha salvado, te damos gracias. 오늘 요한계시록 11장 말씀을 통해서 장차 있을 7년 환란에 있을 일들을 배웠습니다. El día de hoy, a través de la palabra Apocalipsis capítulo 11, hemos aprendido de las cosas que sucederán en el futuro de la gran tribulación de 7 años. 하나님께서 장차 있을 일들을 가르쳐 주시는 그 이유를 압니다. Ya sabemos la razón de por qué nos enseñas las cosas del futuro que han de ser. 요한복음 14장에 말씀하신 것처럼 이 일이 있을 때 하나님을 믿고 또 준비할 수 있도록 하나님 만날 수 있는 그 준비를 할 수 있도록
주신 말씀이라고 알고 있습니다. Como dice San Juan capítulo 14, para que cuando sucedan estas cosas que creáis, para que también así podamos creer y también estar preparados. 저희 각 사람의 삶을 주님께서 주장해 주셔서 주님 앞에 설 때 부끄러움 없이 주님 앞에 서도록 도와주옵소서. Cuida, gobierna la vida de cada uno de nosotros para que cuando estemos de pie no estemos sin vergüenza. 주께 모든 것 의지합니다. Te lo encargamos todo a ti, Señor. 우리 주 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘. 아멘. 네, 수고하셨습니다. Gracias.